स्टार्ट करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम तमाम ही बिरादरान इस्लाम बिलखुसूस शहरियान ज़हीराबाद की खिदमत में ये अपील करना चाहते हैं, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि इस वक्त में हमारी पूरी रियासत तेलंगाना में जो है इस वक्त में मरदमशुमारी यानी ख़ानदानी जामे सर्वे किया जा रहा है। और इस सिलसिले में आप हज़रात से ख़ास तौर पर 2-3 गुजारिशात करना है। सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि हम सब जो है इस जो है मरदमशुमारी में पूरी दिलचस्पी के साथ और मुकम्मल तवज्जो के साथ अपने ख़ानदान की मुकम्मल तफसीलात दुरुस्त और सही अंदाज में इंदराज कराएँ। हुकूमत के एलामिया के मुताबिक 6 ta 8 नवंबर गालिबन घरों पर, वार्ड पर, महल्लेवारी सतह पर स्टिकर्स लगवाए जाएंगे और 9 और 10 नवंबर से ख़ानदानी तफसीलात सर्वे फार्म्स पर मुकम्मल इंदराजात किए जाएंगे और ये अमल तकरीबन 9 तारीख़ से 22 नवंबर तक चलेगा। 23 नवंबर से 30 नवंबर तक सर्वे करने वाले रिकॉर्ड को ऑनलाइन करके हुकूमत को पेश करेंगे। तेलंगाना हुकूमत का ये जो सर्वे है ज़ात पात की बुनियाद पर है। इस वक्त में चूँकि जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि इस वक्त में तमाम ही हुकूमतों की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस ऐलान को मलहूज़ रखकर जो है ये मरदमशुमारी की जा रही है। इसलिए जो है हम तमाम ही बिरादरान इस्लाम से इंतहाई पुरखुलूस गुजारिश करते हैं कि आप हज़रात जो है फार्म की तफसीलात के साथ ज़ात और समाजी तबके में, ज़ात और समाजी तबके के खाने में इसकी वजाहत ज़रूर करें। यानी मुस्लिम और आम जो मुसलमान भाई है वो BCE लिखें, आम मुसलमान BCE लिखें, और जो दीगर तबके के लोग हैं बंजारे वगैरह से जो मुताल्लक़ हैं वो BCB लिख सकते हैं। ऐसे ही जो सैयद और ख़ान पठान तबके के लिए अगर हमारे भाई सैयद ख़ान पठान वगैरह से हों और ये माशी एतबार से फाइनेंशियली कमज़ोर हों, गरीब हों, तो बाज़ाब्ता उसमें जो है EWS के तहत में EWS के तहत मकामी तहसीलदार से सर्टिफिकेट के ज़रिए हुकूमत की रियायती स्कीमात से ये लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। EWS के तहत में मकामी तहसीलदार से सर्टिफिकेट के ज़रिए हुकूमत की जो स्कीमात होती हैं माशी, तालीमी और सियासी, इन स्कीमात से ये लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ख़ास तौर पर लिहाज रखते हुए फॉर्म फिलअप करें। एक ही घर में वालिदैन अपने गैर शादीशुदा बच्चों और शादीशुदा लड़कों के साथ रहते हों, पोते पोतियाँ भी हो, तो इस सर्वे में अलग अलग ख़ानदान की हैसियत से इंदराज कराने की सहूलत हासिल है। इसलिए शादीशुदा बच्चों का उनकी फैमिली का अलहदा इंदराज कराए तो बेहतर होगा। और 2-3 गुजारिशात ज़रूरी ये है कि इस वक्त में इस सर्वे के लिए हुकूमत की तरफ से 80,000 अफराद का मुंतखब किया गया है, जिसमें से 60,000 गवर्नमेंट टीचर हैं और उसके अलावा दीगर महकमे जात के ऑफिसर्स हैं। और ये भी तय किया गया है कि एक फार्म के लिए 35 मिनट का वक़्त दिया जा सकता है। इसलिए हमारे तमाम ही बिरादरान इस्लाम से हम ये अपील करना चाहते हैं, जब कोई महकमे के ज़िम्मेदार आपके घर तशरीफ़ लाएँ तो आप उन्हें सबसे पहले बिठाएं, अंदर बिठाएं, ठहरे ठहरे फार्म हरगिज़ फिलअप ना करें। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि जो आ रहे हैं वो बाज़ाब्ता उनके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह के ज़रिए से उनकी शनाख्त कर लें, क्या जो ऑफिसर तय हुए हैं वही आए हैं या दूसरे आए हैं, ताकि जो है हमें सही पता चले। और वो आने से पहले हमारे पास बाज़ाब्ता अपने घर में फार्म सही स्पेलिंग के साथ लिखने वाले बंदे को मुतय्यन करें, सही स्पेलिंग के साथ। अगर मुमकिन हो तो ख़ुद अपना तयशुदा बंदा
اس سے فارم فل اپ کروائیں، آفیسرز کے ذریعے سے نہ کروائیں، چونکہ مسلمانوں کے نام عام طور پر عربی زبان میں ہوتے ہیں اور ہمارے برادران وطن اسپیلنگ مسٹیک بہت کرتے ہیں، اس لیے خود اپنے طور پر اگر جو ہے کرے تو بہتر ہوگا۔ اگر دیگر مذاہب کے لوگ آ رہے ہیں تو کوئی تیلگو میں بات کرنے والا سامنے متعین کریں تو بہتر رہے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ فارم جو ہے ہرگز پینسل میں فل اپ نہ کروائیں، بعد میں جو ہے چینج کرنے اور میٹنے کا خدشہ رہتا ہے۔ فارم ہرگز جو ہے پینسل سے نہ لکھوائیں، پین سے لکھوایا جائے، اور پھر اگر ممکن ہو تو جو فارم فل اپ کیا گیا ہو اس کی فوٹو بھی لے لیں، اپنے موبائل وغیرہ میں اس کی فوٹو لے لیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ تشویش ہے کہ یہ کہیں NRC اور CAA تو نہیں ہے، یہ بالکل NRC اور CAA نہیں ہے۔ تمام ماہرین باضابطہ پورا سروے کر کے مشورہ دے رہے ہیں، علماء کرام کی بھی یہی تحقیق ہے کہ یہ NRC اور CAA بالکل نہیں ہے، یہ باضابطہ مردم شماری سنسد ہے جو اس سے پہلے 2010 میں ہوا تھا، اب 2021 میں ہونا تھا، لیکن کچھ تاخیر کے ساتھ اب ہو رہا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر زبان کے اندر ہم مادری زبان کے اندر اردو زبان لکھوائیں، اردو زبان لکھوائیں اور اپنے گھر کے سارے افراد کی صحیح تعداد لکھائیں، تاکہ جو ہے باضابطہ اس کے ذریعے سے ہی اگلے 5 سال کے جتنی روزگار اور معیشت اور تعلیم اور سیاسی جو ہے حصہ داری کی تعیین اسی مردم شماری کے ذریعے سے ہوگی۔ اس لیے سبھی مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے فکر مند ہو، مساجد کمیٹی، تنظیموں کے ذمہ دار، ہمارے ائمہ حضرات سب مل کر اور پڑھے لکھے نوجوان بچے اس سلسلے میں گاؤں دیہاتوں میں اور سلم ایریاز میں جو ہے باضابطہ مکمل تحقیق کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور شعور پیدا کریں۔ کوئی ایک گھر بھی ایسا نہ بچے جس کی جو ہے مردم شماری اور فارم فل اپ نہ ہوا ہو اور وہ اس سنسد میں حصہ نہ لیے ہوں، ایک گھر بھی ایسا نہ بچے، اس کے لیے کارروائی کرنی چاہیے۔ اور ایک فارم جو ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے سے فارم فل اپ کر کے آپ کو دیا جائے گا اردو اور تیلگو کے اندر کہ کس طریقے سے ہمیں فارم فل اپ کرنا چاہیے اور اس میں کیا کیا چیزیں ذات کے اندر، زبان کے اندر لکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ساتھ میں آپ کو ویڈیو کے ساتھ لگایا جائے گا، اس کو دیکھیں۔ اور پھر ایک مرتبہ اپیل کی جاتی ہے، پرخلوص اپیل کی جاتی ہے، ابھی تھوڑی سی غفلت والا ماحول نظر آ رہا ہے، بہت کم ٹائم ہے، اس وقت میں اگر ہم اس سنسد میں اور مردم شماری میں حصہ نہ لیں تو پھر آگے کئی برسوں تک ہماری نسلوں تک کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرور بھی ضرور ہم ہرگز غفلت کا معاملہ نہ کریں، نوکری کا بہانہ یا کاروبار کا بہانہ یا خواتین کے پردے کا بہانہ بنا کر جو ہے اس مردم شماری سے دور ہرگز نہ رہیں، ضرور بھی ضرور حصہ لیں۔ یہ ہمارا قومی، ملی، مذہبی، سماجی فریضہ ہے اس مردم شماری میں حصہ لینا۔